Buk, ada orang laki takut kabini nah ada. Aki kita benumbian, ku bengal kapi lagi. Oh ada orang laki takut kabini. Tapi mun kau lah pun tak nyaut sekali je. Tepak kering dugung din. Beni dugung rufuk. Si nyaut adalah soh. Arwah sadar yang laki ari tang bini beni tang moso. Apa kau mak moso ben bini si ari tangan di. Laki yodi. Iro kon pak. Kebenundu pak. Awanggu mian. Engri ya mas. Mulai abining ko. Oman meliap apa? Onggu ilet sungai. Iya lagi. Iya. Mare gerbeke bungko saya keneng ya. Ben sepeda motor saya tumpak ben berleber kapi ben gitu. Takkan punya natang mama ke kapi saya beli. Onggu ibah ya. Iya. Gerbeke riung iya. Ada tak tolo satu kar ko datang Pak. Mun perlu rekam pada nikah. Tapi lu ulang boleh tidak ada le. Kok male ingat, kok tak pati ingat. Bayu. Naruh. Tak terus atau kar itu. Pohon kaiden pada ben Jumatan, Pak. Wa idza sa'idal khatibu 'alal mimbar. Bila binih memulan micet bingking si acara mak. Fala yatakallamanna ahadukum. Ceki nyaut, Pak. Wa man yatakallam mun ki nyaut atau karongku tinal Iwili leso paham buti. Pokok je nang idopor. Mun nang idopor tak tuli leso. Perat ketemu ben aing sagoni ornyat pole gerungan bini. Kalau cucu ngride. Pas anya belanceng. Engki pon kusteh apa beremak. Sering beni tak alako apa. Pada alako. Tatang ke alakong aba alakogi ya tatang ke awirit aba awirit ya mak palor tatang ke sekelar meli mobil aba pada malarat mak tolos tak takdir meli mobil mak palor tatang ke si tak bate norok muslimat ro yitine babaroma kadang orang si tak rida anguk-nguk kedibian seikang nguk-nguk ibah pangeran tapi hidup ke atas. Kaulah korang napa pangeran sampian muslimat jen kaulah senorok ke pengajian kaulah setengkelateng ke pikap kaulah pangeran tapak labu pondu kali kaulah yang pakun ngaji seragam pak kaulah seragam apa pengajian kaulah korang napa pangeran wak bedo orang tak norok pengajian sekali wirid tak pati wirid ya. Puasa tak tuman puasa Senin Kemis kau rutin mengiran tak tuman topeng perak sapena musima parapan molong jagung sapena kengkang tak pasah kau le korang na apa mak pelor tetang ke saya gelar meli mobil gak ada kau le korang napa ngak ruah orang beli tak peteri tak makai pangeran laki engki orang bila tak rida ngeng lah kira deng sadengan ngade tu toju tu dak temor bener-bener laku tak ada laku kira ngen cek beda orang ngaberi ke 5 juta rokok ende ya saya abri siapa bu mak lanyar ba ya cek saking andi tak usahnya banyak cek saking andi gaji 2,5 juta balik karena sebulan saya gaji siapa mata leju pasang ke lampila ko na bah mangkat malay tak jeng bekera Iki cereng terogi yang guyok emas pada bentetang kur itin namun jeletan di pasang sekeningangku geleng tak kutu emas karet kening kia geleng watali na ubu tapi cereng tak ning ngabir gelibir harap bir gelibir ngak ria kia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Setuju para alim, setuju para kiai, setuju para tokoh-tokoh agama. Hari Odi, pada aja. Cek, tes. Bab salib. Satujana abtina banget amul jaki. Satuja para tokoh-tokoh masyarakat utamaipun Kelebun, Tisa, Beneresep bere asarang satuja siapento pemerintahan Tisa Beneresep bere abtina banget amul jaki. Satuja pengurus kompolan muslimat Ar-Rahman tepat ben selain abtina banget amul jaki. Satuja tanteretan kaum muslimin jukenan seteja jamaah muslimat dari Kak Dima Bisaos cengereng hadir perpangkian siang are mangken dek kasetejana abtina banget amul jaki tuap jaga aja manter masuk ke suara keben baik kepaya kepi cet tade amalan selebih mantih eventing ben sabar kita ada amalan sepaling mantih sabar sampai berdebu dari Gusti Allah. Hello nengi Quran do innallaha ma'as sabirin. Allah tak toman jauh dari orang si sabar. Orang si sabar bani ketak kotu si banyak amuk kemuk enten. Kadang si amuk kemuk ruah sejat laku pagi giran. Nah, tak kiongku, muntasbin ngabi pampak sebulan, locot becet. Orang sabar bani kecil kamoso, sambian amoso benereng penter, pokok tak salah, tahu saya tak kok. Keng mon amoso benereng sabar, napa pole pas lanyala delim gereng sabar, rajah musibah na sampean. Bukti aki. Orang sabar bani ketak toman jauh dari Allah. Ro'oni ngareng orang sejat epamode suarga naban Allah. Tengkuh mak beda orang make buduh keng sabar. Oh orang suarga rubuk. Make tak penter. Make beni keturun nasapah. Make tak toman munduk. Sepenting aben la usaha kangkui atorok pon apa sih dadi atorna Allah. Duma aben sabar padahal du buduh. Padahal abe reng melarat, abe reng tani. Keng sabar ngadepi kau dian. Aro berarti reng swarga. Mang kita ngucap amin pokok apa sabar. Coba amin meloloh. Ya tak rap ngucap amin.
Keng mun keng tero tahu abe menika. Tamasuk orang sejat ia jengaki ke swarga napa punten tengku. Orang sabar. Wal kaziminal ghaidha. Orang sebisa nahan pegel sebeda nengi dilem abe. Janji swarga beno. Uiddat lil muttaqin. Janji aki ben kok swarga rejat ka orang muttaqin. Sera orang muttaqin menika salak setonga abeen bisa nahan pegel sebeda nengi dedena. Sampai debuna kanjeng Nabi man qadhama ghaidhan orang mun bisa sanggup sabar kaangkui aja ke perasaan pegel sebeda yatena ku laku pamile tibi bidaderina pamile tibi ben Allah masuk ke swarga lebet labeng kama biyat ore. Tapi penting sabar. Orang sabar benih tak pegel. Orang sabaran benih tak sakit hati Pak. Orang sabaran benih kelek ngulek ini dalam keng tayo keluar. Mun beda orang gutok nyengir bera. Eselte ko benga misem bera. Pesenai kala nyengir bera. Bini naik ibu buruk aunggu bera. Beni sabar roh gendeng roh. Roh bungolnya. Orang sabar bani, beni tak agerudu nih dulu mak. Caleh pegel gia. Ela salah sakit gia kata keng ngage. Caleh ben orang ngagulara kama alaja jadi hari mana laja atau karma hari lah. Kau tak tahu atau karena aja. Beni tak bisa sih males. Jadi ajunan pak repan beda orang nyaleh. Pegel sebeda dengan ilmu dede pas itekuk iya kerat arwah amalan paling manti ben paling rajuh oleh najuna Allah ben tada okor roh innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab orang sabar ku laku yajuna Gusti Allah kenjerna tak kening tembang ada okoran apa dari saking rajana kenjerna orang sabar makitanya penyamuk kemuk ma yujung sabar sowap ya iya kepai beremah makin ngok merongo ayo pakun pana orang sabar orang pegelan menika Pak tak kira nyingla dari masalah kan modi kore tak tuli odi kepataki koren Pak pasti odi habis saja usah ngincem ke orang Pak ngodi sepeda motor tak tuli odi cunggaki sepeda motor odi Pak akhir sowap pada bener angong jurungong Pak benjen teti jelep Pak akhir jen teti sowap ini nala juga pai Pak berapa dereng pad kau le sering ngojaan mana ke bedo orang nyalep mepet peluang pegel apa aromon pegelan paling pun tenape sowan maki bedi lemat arwah paling mentak kain nyai nama dia kan ruga buru pada benpo apa oleh nah te caleh seeki kiri wak le beda nengi jauh nah tengiding beni orang se kocak, saya ngiding ya saya ngentel sebagai budian, taruh noro apa melo pikiran. Keng monoreng ete perasaan sabar ben Allah, berema bodoh orang yang uang, aba enggak bah. Engkok monruga burung ngak ruagi aja ke ya, menteri bareng nasalamat orang roh, menteri tak ada apa, menteri pada ki pak tepak mat selamat ingat rawang guna sela oleh genjeran dere tak ongke kolesterol tak ongke hanya betak ngerset ke atas ke bebet normal orang mon pon tak ite bisa berbanyak tak tuli nomu bener ya Bu ada makai laki ada tepan laki mon keren tak sabar
Sampian sabar napa punten benika okor na beni can awet enten nggih. Kau le tak teman pagi kira, kau le tak gendep kalak kita. Sek nyaut tibi tanyagi kalagen nah. Ya Mas, engkau re masa gendek ya. Enjak. Dan selake. Sapa ngucapan gendek? Benjak engkau re me gendek. Enjak ben tak. Wah beg bedegeren na beragen sukuni. Ya jadi ya Bu. Sekuni jadi kadang siapa ya. Harusnya otak yang rosaki tokar si beri. Salanjeng kau leben ajunan ki bederasa saper nang ilum dedah niketan deh cek kau leben ajunan ki semak ka Allah. Kan kau le mojaan dan kau le mator eman kak diman. Sampai cebuna Allah nang dalam Al-Qur'an wasta'inu bis sabri was salat. Muslimat cek saking apa jelas beun mun aromasah minta tolong ke sengko andi pangatero tero tolong ben sengko amalan paling mapan dua nomor setong sabar orang mun keng tero tak jauh dari pertolong na Allah nomor setong sabar. Nomor dua, solat. Sana usah sabar ben solat panik banyak pamangkina ulama. Yang saya kocak sabar paning punten nah, ya sabar. Tetimun keng kau leben ajunan bede saya penta ke Allah. Amalan nomor setong sabar. Orang sabar panik kadang tak minta lekanai bareng ben Allah. Bidana orang sabar. Mungkin beda saya penta ke Allah lewat sabar. Muti senikam. Kau leben sampian seta abajang tahajud malam ros siapa seta maki. Beda silang ngalang ya. Mata abaja. Ya ro tak sabarnya mana bu. Cak beni tak ngiting rokeng tak abajeng. Buktena kekandang dukale abeli. Beni tak ngiting. Make pasaan, paha tahajud. Kager, padahal ngiding kapi sebelum subuh. Napa? Asahor. Mari asahor tahajud. Enja, kok rokokan. Bing mari kok rokokan. Tel sendela. Mari tel sendelan, dung tedungan. Mari dung tedungan, talier pak. Ngiding kalau setengah sanga pak. Pakai kau jatah ketas iko. Selang ngalang ya bojang tahajud sapa? Ada. Kau leben ajunan penega. Mak tak kelar ki apa jang 5 waktu ke masjid. Peni tak kelar siapa lang ngalang ya bojang ke masjid 5 waktu. Dia tak ada. Abah keng berak tak sabar. Orang mentak ngamal lagi sabar tak bisa. Saya salah lagi setan. Joreng setan penega. Edim. Dan setan engkau taruh noro apa salah lagi meloloh ya. Yang kau tak ganggu jangan jadi lebuan saya momos dan setan. Namo bayo orang ko setan saya salah lagi. Jangan mayu jung sabar. Kan kau le sering mator. Orang laki saya tak bisa buah rokok, tak sabar, benih tak bisa. Kau le mulai lambek saya teruam buah rokok, mungkin tak tuli bisa. Iya, mak ada yang buah rokok tak bisa pak. Kau le rokok, kau le paling santak rokok, kau le paling segoni sebitek lencer, MLD sedupolo lencer, telo beda gula. Yang beda pinter aja aja, tukang melen aja. Sabitek lencer gula pak, di dalam sehari pak. Keng muncet niat ambu pak. Kau tak pola na penyakit, kau pola na, entah muncet ambu pak. Orang ambu rokok ni kata butuh usaha, karena nengeneng merah. Beda yang tak bisa nengeneng pak. Ya merah karena nengeneng, ambu nengeneng pak. Cereng lako ingat ke.
Itina berainga. Pokok cek tonui. Beni bilintar konjengan penyaring mataber. Kau lah beni berai mataber, Pak. Kau lah beri ini malah. Wah berdei dulu merokok. Kau lah beni berai mataber, beri. Keng tak itu numitan. Ya ambu rokok. Cek yang biane mataber, lah ita tuli ambu rokok. Orang mun keng berak terus ambu rokok, pas ambu berak kari neng. Cek rengan. Bengku. Bila intar gonjengan, tade teguna lama. Tinang rida tuan rumah non berak lama YouTube benom ya. Pokok je rokok. Ya keng berak terus ambu rokok. Saya butuh usaha orang saya arokok. Aro butuh usaha aro Pak. Bederokok korek tade imuk mireng nengi kompor tak tahu cek kiai bila jebok kehilangan korek tengah malam mireng bendak jerakan nengi kompor mulai tak teman intar ke dopor gara-gara korek tade nyonok make ketomang pas tengah malam tade rokok melihat ke tuku letak muka tu kena ongku puncang saya seltek merisa gelo sare boleh kata anian Pak dia gaul pengalaman mun kenik orang mun keng tak bisa ngelakon napan ikeng bulan tak sabar orang si tak salat ro beni tak terobe je Pak tak sabar siapa sih lebur apa jeng? Ambian lebur apa jeng? Ceng apa jeng ketontak itu mani temu oleh apa? Ambian apa jeng mulai lamba itu temu oleh apa? Mak baguna apa jeng? Sambian alakoh sabulan pas tada reng majer. Paguna alakoh mulai lamba apa jeng? Toman geger apa derita langi? Mi gegeri po jeda pao lek kenam ya. Mak pakuna bejeng arapah ya jiri ya iman jiri sabar sesabe ben Allah kadedena kaula ben sampian sabab orang seetetia kino orang swarga abejeng pas paringi sabar sampian kangku ya bejeng mak kita ngerti kebejana bejengan loh mbian ngerti abejeng minta apa ring abejeng kita itu mau minta apa aja Najwa bojong, Pak. Minta suarga, bila si kemaan, saya minta suarga si kemaan, bejaan si kemah. Nah ini dikir, mila napas ahoso anduan, nabena bejeng. Mon bejeng, tak itu mau minta apa? Oke pes, assalamualaikum. Bila doa ngitum gitu, ya Allah, iya, nyol mangan nyol beda. Saya memanti kewarnyonan bejeng beniduan ruwa kotu nasi usaha kangku iba bagus sepa hoso bejeng orang mun bejeng amapan duan nama kita pati doa aro lebih bagus penting bejeng acara kelacer duan nata kerengitum tak ngiding kebentan orang mun suruh doa beni salah pun ya Allah, sajon pas cek tinggi netanang, aro cecelan parak bila cek tinggi nengader. Kotu nepejeng ngase pamapan, pejeng ngase pamapan. Beni velor selain. Nah, iya. Yang tin aja bentah hosok, karena pada tak hosok ini kan. Aju apa jeng laju kau lengki dia bu mulai tahu apa jeng sampai mangken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh congok lah kau ibu bener saja deh mi kata berkejak setengah gram lekan ada karena bejengan benik kecet ada hubung na bentunya tina bejengan urusan akhirat ni tepa abe ku laku ya juna Allah mancer moke paring na salamet keng insyaallah orang siapa jeng paringi salamet ben Gusti Allah kaula matur man gaman reng abejeng ja kausan kong langkong lakian mon binian reng cet leruku ja kausan orang bener sebere
mau nafajeng lagean bani kerja kaos khudhu zinatakum inda kulli masjidin orang ngapajeng bani kakotu nakalampi si parju ke si mapan mun parlo si paling genteng ngadep kasi atu umrajekeh ngadep kasi andi odi ben mate nagaula ben sampian pelor akaos ani ben niongku kaonjengan akaos todus abajeng ya pah ngangkui kaos oleh necetro atau les no drop nengi buki ke mata iker beker gelu magere ngangku ya kaos kadang oleh nabat nyamuk atau les kingkong gua palaen sarong muncet pon iyang kui ngare ben sejet sarong palakuan rezeki ke bega abojeng tapi cereng lamiri ye lamiri keng kare elam mamalolo miri naletak itu muncul ngalto demah mata cina oh beuy apa aja songkok ayo gitu kok kau leleko engak mun ka songkok nih lagi ande tukang alat ko berabu oku ya ane maki tukang sehari na pesin nah tak toman andi seragaman bener-bener kan nah jadi lo pot iya no mun bahi pasit tunga kabinian deh yang tukang lago na lagi mak palor si banyak galam binabinian di ma binian di kodung sa bolo biki ada pak bolo tabit mana nengi compok mana kedini bini kau lihat apa tadi sampian malah tak giba mun pola na giba mun tada orang mun beda orang apa ni giba nyalenya man kau lemari sebede gambar nih lemari sebede gambar tong 2 telok 4 5 kenengan dari atas ke bawah in kau lah milo setong saparapat nih atas dari 5 labeng ro milo saparapat kira sebaik nih atas pak lebih na andin bini kegapi kodu ngai bae luar lele kentong atas bini ani di ma beda kodu ngabini an ni segoni dak sabitak besereng mana kodung beni salapes kadeng wa delum celeng tompangi boleh pote di atas na boleh mira pelenter pada bentong ngarasape kalek sejeng kenceng kair leer kadar bila atau lihat kerben boten enggak ada pada bentong makbur libur kali mak itu kang sehari na pesena ya lagi di ma beda lagi di songkok pampa ya paling banyak tetelo bila beri duaan oleh hajian jadi biasa setong gak bere katemu yang kui ke masjid yang kui ke moloten yang kui konjengan mari konjengan kadang iki terus ngare iki boy on kan songkok jeleng bah tadi cocok makin iruah iki bapa jang insyaallah pangeran men tak salah ya tore keng mon reng apa jeung apa nih kamak lepe jeung ika seneng iban Allah khosok lah tak khosok pikiran lah tak azampung ayo patepak tata krama nalekan ka Allah ibu mpian kicukeun bu ruku mun cicit lacik konan ro ya siki laku angkuy apa cok mulai lambok ki buru nyaran ro takerla ndi kompoy lah takar para abini ki yalah pakun sayangku cereng mulai lambok nika ngepir ke makin nika pasedeng apa kau lejen lanceng ibu ni jen lanceng ya ker arwah ker lah iru ayo obey anika pak dore male oning samya anik kenika selaku asalinan ruku berak bila terawian alan somalen ke ruku pakeluar ke pisi di dalam lemari mau nandi ruku sesanga yu sangang malam atrawih
Bila tak ada ruguna, lah tak ada boleh saya keluar. Ambu tak terwi boleh je. Todus orang. Tani bani yongku. Jadi ngereng nomor setong cung sabar. Orang sabar ku laku neng yajunan Gusti Allah bisa tak usah yurus ben malaikat ada orang sabar tina cung sabar cengak katiator orang sabar beni tak pegel ki ya ing itaha ni kau usaha sabek nengi para sana kau leben sampean satu tak sabu pegelen kagapi yang muncul abek niat kangku itu ti orang sabar paling kasar orang kaula Pak kaula ni kasar kaula paling kasar Pak yang dia rele mun tak kencet parloi kasar tak usah kasar kan dinah mayu jung kelaran ngamalaki sabar yang muncul tetireng larem bian bisa lakean ambu rokok pokok sabar bisa binian sebiasa pun tanguk merongok benying maranying romuncet abe niat teti orang sabar ya bisa dan nomor 2 amalan kangkui bisa teti jember panika ridha apa janbuk ridha sabar ben ridha reta usahanya benyamuk kemo je pokok sabar nih dia Pak orang kita ngidet edung aro kadang tak ridha je Bu polana tetang ke melegeleng anyar tak tulingi ngidet edung abeli engak kageleng tetang ke abeli engak boleh kageleng tetang aro si tak mangidet edung polana tak ridha atas pun apa sih itu tikatan tona Allah aro nyaman iri le orang iri ro tak ridha kagatan tona Allah tina cereng lengan ore ungki cereng lako yang kui ke kaboro yang kui ka temor ye cereng andiin ruah sambi mak embian sesake tabu aro meledibi Walan tetang kegelar mele sepeda motor. Gitu. Kaboro yang kui katemo re. Nu aja roja yang kui roja. Orang mun tak rideen menika. Pada. Saya bisa osbon. Mun kontak itu pi perasaan ride. Melarat saya tetemu ben kecumperan. Pada tinara. Ben tak usah todus orang bila tak ridha kadang ke bener todus contoh telo kali seminggu kerja parlo telo kali seminggu asalena iya urus lalago na pada ngerajuko gini ngidepo te pacojo iba bener terop ya lagi tak asalinannya banyak malah telo kali seminggu bedekar jadi sita telo ropakun kalampi setong ruwa sa telo kali ibri tambul ki ya lagi orang lakar jet nik Pak si agodungan bok nyelet nih kah mau beli malah nah ya demi agama kebun ke imam diberitahu memberitai Cereng kadang ingat montak kelempiannya atau dus orang siapa sih tahu buk kembian dia kelempiannya benenjo itu ngeni ben orang aduh mada lah koreng nengen nembian kelempiannya benjo arwah orang di tibi saya beng aro sibuk ke kelampina din tibi tak mikir kelampina orang nila napas kelampi berdoa tangan gula mengerti ada si laki keriting jantingan kan apa sih tak kereka lecek reng pakun
Bebinian menikah. Selai ka bele. Arapa bah laju angku ya pa bele. Tako icale orang. Ya parida. Orang sesake ate. Robolan tak rida. Kocak live. Sesake ka ate. Mun tak rida. Mun parida tak sake ka ate je bu. Gunung kuno reng live bele. Itin dah. Ya kocak tak sokiongku je. Orang se laib arwah mun kocak laib se tersinggung mun aben arwah masa soki mun sadar cek cecelan tetelok ki tedek se bejer sekali mak pegele kocak laib tak jedongguan lah tau pada ben kaule kocak koros mun pegel dia ijat koros ongku dua mulai molotan tahun berapa lambek sing isi denje kan kula toman debak kan Thomas ini kan mulai lambek sing istiwa oleh 5 tahun ke setiap pakun koros ke hotri pada pun ya tina nyalir baca enje kaule kocak koros enten tak nyalir guru cet kebeden cet kalau mun berat badan di bawah 50 kilogram nih kan tak masuk orang kurang gizi cengku lebeni tak ngakan nih mun kaman mun aku kau boleh ngakan banyak yang cet pon setel na pada banyak beda orang tak ngis tetangis ketemu banku ya Allah kau boleh ngabasaki ajunan kan tuh cek muda na perasaan abe jangan entar kecompok maksudnya sambi aja ngonceng tak nangis kau lagi arwah ke hodri romalarat ongku arwah mikir ongku ka umat ano mikir ka umat lo tak pati ada rezeki iya tak pati ada erde yang tak berak becak se yontal kau lengakan wa enten kejet pon setelen pada benten ni setelen pada ben ongku budi setekar nangis ajunan kan sabareng saya pikir aja enten gaula koros beni bulan banyak pikiran dah ejit lah model lah koros betul lambek tada orang yang memiliki susu kaula memiliki susu ben apa beni kabenyan bese pak karena paling koros penting ben selai aku mebah tolos tak raja jan memiliki susu sadus pas tolos tak tetilem pun aja ambu pas memiliki susu boleh lagare berak abbe dia rejet pon ngak ni kesetelan aja beda orang ngojak koros mak pegel ambian cak laib ben tetangga mun pegel berarti aroma masa soki mun cet sadar jajet laib dinar orang lebur abun taju ben abbe oh dina orang mun abun taju ben abbe sakalangkongi gunung-gunung ring cereme ya mon orang ngocak cereme pas tulire ya Allah yang kok re cereme iya bu kelangkong ya kok ngeri mata apa bentaan deh ngak ruah orang ngaji bani kejet nyari ya salah na abbo kau lebih ajunan ngaji pas temu je beda salah na abbo sakalangkong hari ya kok selopot ibadan ruah mak kau leben ajunan tak usah ngaji palor tetang ke siapa taju ben abbe iya sokor tak usah mangkat ke pengajian tetang ke muka pengajian mak bakal pada ben kau lewa nyon semua pada ben kau lengakan merengakan terus konjengan ke kantor pas sambian beda debuna buter ke pakai dulu melekan todus kau dah araba amat todus mungkin berak berdegari na buter ning dina cereng-reng akan cut pada buter dia pidana kaulah kalau pai sing ngosot napa todus orang kalau pai ngosot buter nya apa sih kata todus cereng padengakan nase tidak pati buter aja berak anak apa bolan tak yompa cocok tin pada ben kaula entar ke kantor ternyata sarong beda pas tepak nengi bengkong nengi budi tampian apa ngoni sarong beda todus segula arapa sarong si kak din pasir si tak teman beda
sarong si kemes si tak tahu mana rosak. Mungkin orang abele jadi tiba gila arwah kengkar negara-gara abele aja beda si tak sampurna nengi apa lah jadi tiba pegel ke kapi pada ben kaula ceramah kabele aja salah pegel ya ma pegel napa boleh kaula jet salah ongku mon keng kaula ternyata niat tak salah keng itre mani salah ben orang arwah orang niat sama tepat keng tak tahu je engkau pada neri ton tak usah kebekil pak orang mon pon rida perasaan ada normal lodi pak normal lodi ingki kaula sapuna apa kali nyuun saborah karena kaula salah madepak hukum biasa jadi nggak bentah hukum, jika saking tak bentah hukum, tak kira salah ke hukum. Kau lebih bisa pak ke pengajian, agojo terus, bisa mah tak bisa, agempangan roh, bisa. Lah jujak bentah apa pangeleleng sejeng-jeng, mah tak bisa. Keng kau lebih mau abentah hukum, kan kak mengerti nak kau lebih hukum. Urusan laku nasa dumalem bedereng negur lopot kursi ke belum biar ya nyona sabora ke masyarakat pada apa kau lelambe siap bela ngak nikah lopot kan mare todus memang todus orang lopot ni kan normal ngako ni je abe lopot ani ke beni perkara cuba tapi ka bunta benore oh jinore mak teka haket mun ke ngabunta abe ya tore kau ngujaan kau mulai lembe toman abele orang apa sa bisa rujuk karena kau lecet tahu ningungku ternyata orang apa sa tahu le rujuk can kau lepas sa mangken penikah mi tak fasa pada benengi hukum ternyata hukum mi fasa ongku kau ngako lopot kau le abenta apaan lu cirengke benyan ruku atas bebeen kau le mulai lembe ngingingaki pak ruku atas bebeen mak kita kereta ngalih pokok diri bebe bencen kau letak yang kup teti betal lah karena saya kocak aurat dari kanan dari kacer dari atas dari ada dari budi mun dari bebe tak mabetal ruku atas bebeen mun keng kita ngalih dari bebe yang kup tak betal ben kau ternyata beda hukum saya ada buaki makiyah tangan diri bebe keng mon dari tengah ruku pakun betal bahkan je saking sampean ngangkui ruku ariana bergelebir apa nyaman pelengenan doh pelengen bergelebir pada ban penikah lebor sat pas tangan diri bebe lengan sedelum penikah jadi betal lah pada hukum pada ban penikah kaulah bela kaulah lopot ambui bas ajaran kau le beni malaikat, kau le beni nabi, ben kau le terus ajar kan nggak nih, macam-macam kau le siap bermabai lopot siap, ben cek cuma tetengan, orang cek le kebela cek lopot pakun madeteng, si atau karya nggak ruah, si atau kar nggak ruah, milan apa? Mon kon bini memulan micet bingkeng si gigi ke sampia gigi saut mak kita buk ada orang laki tako ke bini nah ada aki kita benumbian ku bengal kepi lagi oh ada orang laki tako ke bini tapi mon kau lah pun tak nyaut sekali je tepak kering dubung din beni dubung rufuk si nyaut adalah soh arwah sadar yang laki ari tang bini beni tang moso apa kok mak moso ben bini si ari tangan di lagi odi iro kon pak ke benundu pak aunggu mbian enri ya mas mulai abiningko oman meli apa ba onggu ilet iya iya mare gerbeke bung ko saya keneng ya ben sepeda motor saya tumpak ben berlebar kapi ben gitu takkan punya natang mama ke kapi saya beli onggu iya gerbeke riongku iya ada tak tolo satu kar ko pak mun parlo rekam pada nikah
Apa? Lu ulang boleh itu dia ada le. Kok malah ingat, kok tak pati ingat. Bayu. Naruh. Tak terus atau kar itu. Pokon kaiden pada ben Jumatan, Pak. Wa idza sa'idal khatibu 'alal mimbar. Bila binih memulan micet bingkeng si acara ma'ah. Fala yatakallamanna ahadukum. Ceki nyaut, Pak. Wa man yatakallam mun ki nyaut atau karongku tinal. Ibile leso paham buti. Pokok je nang idopor, mun nang idopor tak tuli leso. Perat ketemu ben aing sagoni ornyat pole gerungan bini. Ala cucung rida. Pas anya belanceng. Anya belanceng. Engki pon teh apa berema. Sering beni tak alako pada alako. Tatang ke alakong aba alako ya tatang ke awirit aba awirit ya mak palor tatang ke sekelar meli mobil aba pada malarat mak tolos tak takdir meli mobil mak palor tatang ke si tak bate norok muslimat ro ini berema kadang orang si tak rida anguk-nguk kedibian saya nguk-nguk ibah pangeran tapi hidup ke atas kaulah orang napa pangeran sampian muslimat dan kaulah senorok ke pengajian kaulah setengkelateng ke pikap kaulah pangeran etapak labu pondu kali kaulah yang pakun ngaji seragam pak kaulah seragam apa pengajian kaulah orang napa pangeran wak beda orang tak norok pengajian sekali wirid tak pati wirid ya puasa tak tuman apa Senin Kemis kau rutin mengiran tak tuman topeng perak sapena musim parapan molong jagung sapena gengkan tak pasah kau orang na apa mak pelor tetang ke saya gelar meli mobil gak ada kau orang napa ngak ruah orang ini tak peteri tak makai pangeran isalaki engki orang bila tak rida ngeng lah kira deng sadengan ngad tu toju tu dak temor bener-bener laku tak ada laku kira ngen cek beda orang ngaberi bese 5 juta rokok ende ya saya abri siapa bu mak lanyar ba ya cek saking andi tak usahnya banyak cek saking andi gaji 2,5 juta balik karena sebulan saya gaji siapa mata leju pasang ke lampila ko napah mangkat maleta jeng lejeng bekera Iki cereng terogi yang guyu emas pada bentetang kur itin nama jelet andi pasang sekening angku leng tak kutu emas karet kening kia geleng watali na obu tapi cereng tak ni ngabir gelipir harap pabir gelipir ngari ya Jarang cocok-cocok kan kau bilang ngojaan orang soki setro tetia kenjeran lebat soki nah kotu pakai luar kotu pas sedekah tunya nah montai ke sedekah tade parlon atau tireng sok keng orang secet live sabiasa pada ben kau leben sampian tahu sanya punya alak aja kendrida nerima ketentuan miskin aro gonjeran terus tak ke peke orang sesoki mun sedekah genjer na saibu orang miskin serida ketakdir miskin nah arwah genjer na 10.000 ayo ditireng soki apa ditireng miskin Mbak soki bakun Mbak tak bisa padahal tak bisa jadi pada terus soki kagapi berarti cek minta soki bu lah saya penting cokop ini nama kita tegar soki saya penting cokop bila kaput bil pokoknya cokop ya beli sepeda motor cokop sanguna anak cokop beli kelampi cokop beli mobil cokop ngobe bengkok cokop tahu saya soki aja pokok cokop iya pokoknya bila butuh pas
Cukup, beda mun tak cukup repot kiri ya. Tina pokok cukup. Teromang kada ke Mekah, cukup. Tak usah soki mun beda bener. Tak usah. Ya, dereng beda orang abir gelibir ngak dia. Akui. Sampian si tandi pira angangan yang ibu bener. Ya angangan narule genjeran bu. Tongkur. Apa boleh bah tak kerjap kejapan lu apa? Raja genjeran. Pokok cek apa tak kerja ilan ni sergan jana. Apa jereng Allah pada tahu. Mungkin beda tetang kekelar mele mobil, entare mobil lah. Ke becai selawat. Ayo kepak mobil lo. Beng bil, ya cuk tak santami ketok. Apa rian lagi agak endek. Bentai mobil lo. Becai selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Cuk berak neng kata tang ke ben bil. Engkau terogi yai santri na ben. Ada bentuk. Kalau kun na bahit tabrak mobil pak. Mesti terogi santri na. Nangale orang ngalen gelem bergelibir nggak ada. Panting sampai. Bencak berak nengen kalengan orang ngalen gelem. Tanglengan teroyen tar lagi ya. Kok tero abir gelibir ya pada ban bir gelibir lengan nasi ikan nengi ben jadi. Kok tero dia kok. Jika tedung bah kolesterol tak ngangkat. Iya mak tadi lakok. Jika maju cungri dua pendana orang odi tak putonya banyak amalan tak putonya maksudnya tak putonya banyak amok kemok pokok dua yang kun nomor satu apa bila mamulan muncak nengi perasaan tuli biluk Arya ujian dari Allah kini kelebihan ben wirid kini kabuk maburung tokar ben orang juru lebihan ben wirid. Nomor dua rida pas tarik anyapa balanceng nyaut pas engki pontore pangeran tiga pokok abe tak itu kan nih pokok abe ibu suar ketina jereng punya pangeran. Kedua manter-manter tetia sangguh mungku kaula ben ajunan. Manter-manter sateja sehadir perpangkian mangken sateja hajat muka ikapul ben Gusti Allah. Sateja teteti karekong na abe muka tuli panying la ben Gusti Allah. Ayo doa apa? Ara sa tedung-tedung cekai lama ni kulung ako. Mister Gapanitia Tengah orang ngadua nih kau guna mun amin beni sabuk nengi po kang ngari aro tak niat aja amin amin sila peminta na tak tepat amin amin baru kireng minta paling pun tanakan o korade adwa mangki baiki o korabeu mon bodo se ongkuan ongku kapuruh o tabo para penting saya penta oleh anggaan dan kulit le king mon kita ki kelui temu jalan para ini nagala si biasa ada benten benar doa bani ka beda tata kraman nah muci gelu ka Allah ajunan nadzat si maha nguasani langit ben bumi ajunan si maha nantuaki si tak toman etan tuaki ajunan nadzat si maha lebur kaangkui ngapul pentana kabulana ajunan si tak toman korang dari benyan reng pareng ajunan si maha apareng sabeluna pentah ajunan si tak toman jauh ben salanjengan nyampe tenidik ponapa si tetika terona ben serona kabulana ngalem gelu ka Gusti Allah sajon mapan sajon iya lem Allah rojon jeti du ajunan si maha belas murah beni seran iya kok cet murah aja mar minta apa ben ngak ruwa Allah jun iya lem jen jeti Allah beni ikalakat singkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kata ya Allah
doa anak kaula pada ben si beri persis Al-Fatihah mangkat wala tade lakong tu yan malaikat ko karya sedia pulpen ko itu oleh saja apa ya kalau si beri ibu tu kopi ini bani yan anak macam lekas sama doa anak ben mak ya sering seri beri entah itu mau cai beri lagi jom ya tade bergerebek depak apa ya tina pokok seri beri orang ngadua payakin kata remah yaki pamangmang lah ngidinggap diri lah ngereng ngadua bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in sateja sing angkat tanangka dinto Gusti nyoon rizki lanceng umur sehat sebarakah sesampurna kong langkong nyoon rizki istiqamah ban husnul khatimah paleman de kaajunan ngiba iman ban Islam dalam keberadaan ni karida iba ni kaseneng iba ajunan sateja sing angkat tanangka dinto Gusti nyoon seporah diri sateja netusah dari paling raja netusah kantos paling kene netusah dari sepaling mudde kantos sepaling samar ada selebih ya Rab dari ajunan angin manter-manter kenging ngebelas beni sera ajunan benri dan ajunan dari tunya kantos ke akhirat sateja amal fokus ben ibadah sing angkat tanang rosak katipun apa bisaos ben sakoni katipun apa bisaos manter-manter kaan kepaban katarema de kaajunan ya Rabbal alamin sateja sing angkat tanang ni te nak foto de kaajunan manter-manter nak foto na sing angkat tanang itu dia nak foto si salih ben salihah sateja nak foto na sing angkat tanang manter-manter itu dia nak foto seteti lantaran salamet de kareng sepona te aku nade kapeng sabena kerena seteti lantaran mul jede ka aku mana ajunan nak foto se pada pak ben ajunan de ka cita-cita ben hajateh te paringi kempang ben ajunan idilum sateja urusan ben perkarana te paringi kauntungan ben kapocuran ben ajunan dalam saben-saben usaha ben lalakona ben pacawaki Gusti nak foto na sing angkat tanang dari cema-cema kamelasan pacawaki Gusti dari cema-cema kakorangan pacawaki dari kamiskinan ben kamalaraten pacawaki Gusti dari kebangkrutan pacawaki dari karogian pacawaki dari cema-cema penyakit kasosaan musibah pelaih ben kapepejaan kong langkong pacawaki dari sifat tere kabenerakan ajunan saben-saben sing angkat tanangka dinto Gusti sekeduan penyakit ngemisa ongku dek kaajunan muka tuli papang kia bentam pena bani paberes saben ajunan sateja sing angkat tanang sekeduan karekongan sekeduan keberaan muka tuli papang kia ben celen keluar bani kente kalaben kademangan ben kacemperan sateja sing angkat tanang ka dinto Gusti sekeduan takdir cuba muka tuli iyo baga bagus te ampone takdir bagus muka ipatap-tap bani patolo sa bagus fa innaka tamhu ma tasha wa tuthbit wa indaka umul kitab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم Tagak dinto korang langkung nyon seborah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.